जनकर नारे एफआईआर हो जाउची ताहले तुरंत से कौन करिवार कथा। बंधुगण नमस्कार। काली आमे आलोचना करथिले जदि जनकर नारे एफआईआर हो जाउची ताहले तुरंत से कौन करिवार कथा। आज आमे आलोचना करिवा जदि जनकर नारे गोटे मिथ्या एफआईआर हो जाउची गोटे फॉल्स इनफॉरमेशन होउची जोटा कि आजिकाली जुगरे समस्तंकर नारे होउची समस्त हैरान होउचंती। कौनसी जमीबाड़ी विवाद अच्छी कौनसी घरोई विवाद अच्छी जाइकरी एफआईआर फाइल कर दउचंती। आमे आलोचना करिवा जदि एक फॉल्स एफआईआर फाइल होउची ताहले आमे संगे संगे कौन करिवा कथा कौन एक्शन नेबा कथा एवं आम हाथ में कौन आमे करिवा जो थ्री को आमे रक्षा पाइबा कथा। आमे सर्वप्रथम रे आमे जो डॉक्यूमेंट गुड़ाक अच्छी ताकू आमे कलेक्शन करिवा कथा। धरंतु एफआईआर हो गला माने एफआईआर नंबर हो गला को पुलिस स्टेशन रे केते बेले एफआईआर फाइल हला आमे ताकू कलेक्शन करिवा कथा। आमे एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गला बोली आम हाथ को एफआईआर आसी गला परे तुरंत कौनसी एक लॉयर किंबा कौनसी लॉ कंसल्टेंट जे अछंती आमे तांकर जाइकरी तांको परामर्श नवा कथा एवं एफआईआर रो गोटे सर्टिफाइड कॉपी आमे मागिवा कथा जोटा कि प्रायतः पुलिस स्टेशन में मिले नहीं। एफआईआर सर्टिफाइड कॉपी गोटे आमे जो कोर्ट कर जुरिडिक्शन रे से थानाटा आसुची 24 घंटा भितर थाना करो एफआईआर कॉपी कोर्ट को जीवा पाई बांछन माने बाध्य अछि नियम हिसाब रे। एणु आपण तुरंत नेक्स्ट डे आपण जाइकरी मध्य आपण कोर्ट रो तार गोटे इमीडिएट सर्टिफाइड कॉपी आमे कलेक्शन करिवार कथा। एवं आम हाथ में लीगल माने रिकोर्स कौन कौन रोचे आम हाथ में आमे तुरंत जदि आम नारे गोटे एफआईआर फाइल हो जाइए गोटे फॉल्स एफआईआर आमे पैनिक हेबा नहीं। आमे थाना को जीवा आमे थाना को जाइकरी सठिक तथ्यटा तांको देवा जदि दरकार पड़िबो गोटे काउंटर एफआईआर मध्ये आमे फाइल करि परिबा हमर अधिकार अछि। धरंतु को जगह रे आपण निजे गंडगोल करि नाहंती सामना वाला आसिक आपण संगे गंडगोल कला एवं सी जाइकरी बदमाशी करी गोटे एफआईआर करदेला ताहले तुरंत आमे गोटे काउंटर एफआईआर मध्ये आमे फाइल करिबा कथा। एला परे आमे इमीडिएटली ताको क्वाशिंग ऑफ एफआईआर किभली फाइल करि परिबा गोटे सीजन्ड एक्सपीरियंस लॉयर संगे आमे कथबार्ता हेकरी जोटा हमको सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रे हमको थिला हमको अधिकार अछि कि आमे ताको क्वाशिंग ऑफ एफआईआर आमे मध्य फाइल करि परिबा। कोर्ट फाइल करि परिबा आमे हाई कोर्ट रे मध्य फाइल करि परिबा एवं सुप्रीम कोर्ट रे मध्य फाइल करि परिबा। समस्तंकर हाई कोर्ट जीवा को सब समस्ते सक्षम हो नाहंती। धरंतु मालकानगिरी रो जणे व्यक्ति अछंती धरंतु सुंदरगढ़ रो जणे व्यक्ति अछंती एबे प्रत्येक जिला सदर महकुमा रे मध्य हाई कोर्ट रो गोटे गोटे माने कोठी तयारी हेछि जोठो मध्य वकील माने हाई कोर्ट रे तांकर केस फाइल करि पारुछंती। आपण ठीक बाट पाइकरी आपण क्वाशिंग ऑफ एफआईआर मध्य फाइल करिवे। आमे क्वाशिंग ऑफ एफआईआर फाइल करिवार आगु जानिबार दरकार अछि जे को ग्राउंड रे गोटे एफआईआर को आमे क्वाश करि परिबा को ग्राउंड रे एफआईआर टा क्वाश हे जाय जदि से एफआईआर टा फॉल्स एवं फैब्रिकेटेड हेतिबो किंबा से एफआईआर जदि धरंतु गोटे फॉल्स किंबा फैब्रिकेटेड एलिगेशन लगा जाइथिबो जदि सेथिरे एविडेंस कम थिबो लैक ऑफ एविडेंस होथिबो किंबा जदि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हे नथिबो ताहले मध्य एफआईआर क्वाश हे परिबो। एवं जदि कौनसी मालासियस इंटेंशन रे किंबा अल्टरियर मोटिव रे माने कहा को मिथ्या रे फसई देबा पई किंबा अन्य कौनसी लाभ नेबा पई जदि तार अगेंस्ट मिथ्या एफआईआर मध्ये दिया जाई थाए सी मध्ये क्वाशिंग हे परिबो। एवं सबथुरु बड़ कथा होची आमे जानिबा कथा ये कथा आमे भी जानिबा कथा पुलिस बंधु माने भी जानिबा कथा कि जदि जनकर फंडामेंटल राइट्स तार जो अधिकार अछि संवैधानिक अधिकार अछि से अधिकार क्षुण्ण हला भलिया जदि केही आपत्ति तांको नारे करिकरी जदि एफआईआर दाखल करिथांती ताहले मध्य से एफआईआर क्वाशिंग हे परिबो। एफआईआर क्वाशिंग पाई फाइल करिबा पाई कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार अछि सेटा हम जदि जानिबा नै ताहले किमते आमे क्वाशिंग एफआईआर फाइल करि परिबा।
ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ନେସେସରୀ। ଆମେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପିର ଏଫଆଇଆର୍ ଯୋଉ ମାଗିଥିବା କିମ୍ବା ଏଫଆଇଆର୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇପାରେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍ର କପି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିକି ରଖିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନେସେସରୀ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛୁ କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର୍ କପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବା। ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ଯଦି ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ସପୋର୍ଟିଂ ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ ଆମେ ଇଞ୍ଜିଓର୍ଡ ହେଇଛୁ ଆମେ ସେ ଆମର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟର କପି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମେ ଦାଖଲ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେହି ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ କୌଣସି ସିସିଟିଭି ସେହି ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିଲା ସିସିଟିଭିର ତାର ଫୁଟେଜକୁ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ କୌଣସି ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କ୍ୱାସିଂ ଅଫ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ବହୁତ ସହଜ ହେଇପାରିବ। କ୍ୱାସିଂ ଅଫ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଫାଇଲ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ନାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଏତଲା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ନାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହଯୋଗ କରିବା। ପୋଲିସର ମନରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ ହୁଏ କି ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ଫେରାର ମାରୁଛୁ ବୋଲି ଏବଂ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନହେଲେ ମାନ୍ୟବର ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରିପାରିବା। ସିଆରପିସିର 438 ସେକ୍ସନ ରେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ ନାଁରେ ଏକ ଏତାଲା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏତାଲାରେ ଆମେ ଏପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ କି ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ କି ଆମକୁ ପୋଲିସ କାଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଯଦି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇଯିବ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ଆମର ଗୁଡୱିଲ୍ ଯିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କପି ଗୁଡା ମାଗିଥିବା ଯୋଉ ଆମର ଫେଭରରେ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡା କଲେକ୍ସନ କରିଥିବା ତାକୁ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ମାନେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ନେଶ କୁମାର ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ବିହାର ରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସେଟା ହାଇନିୟସ ଅଫେନ୍ସ ନୁହଁ ଯଦି ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆମକୁ 41 ନୋଟିସ ଲଗେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ ଆମକୁ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ଆମେ ଏପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି କାଳେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କି ସେ ପ୍ରେସର କରିବ କି ପୋଲିସ ବାଲା ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନରେବଲ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି କ୍ୱାସିଂ ଅଫ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ବେଳେ ଯେ ରିଜନେବଲ ଏପ୍ରିହେନ୍ସନ ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଥିବା କଥା ଯେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗିରଫ କରିବ ଇଏ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଏପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବା କଥା ଏବଂ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଯେ ଦେଶ ଛାଡିକି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଏପ୍ରିହେନ୍ସନ କୋର୍ଟ ନ କରିବା କଥା। କୋର୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଲ ଆବାଇଡିଂ ସିଟିଜନ ଆମେ ଜଣେ ଆଇନ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆମ ନାଁରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ସେମିତି ବିଶେଷ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକିରି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଆମ ଗାଁ ସମାଜ ଆମ ସହରରେ ଆମେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଲୋକ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଏଣୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ମାଗୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିବେ ବିବେଚନା କରିବେ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ସବୁବେଳେ ହେଇଯାଏ ଏଣୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଯଦି ହେଇଯାଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଣ କାମ କରିବାର କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ବହୁତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ